आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल पर, सिंध की सूरत हाल पर। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी राब्ता कमेटी क्यों तहलील की, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इस टाइम राब्ता कमेटी के जो अरकान, जो साबिक अरकान थे, वो नाराज हैं, उसकी क्या वजह है और आखिर क्या वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अभी तक सदारती इलेक्शन में किसकी हिमायत एमक्यूएम करेगी इसका ऐलान नहीं किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसके आखिर में हम आप बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हवाले से, जिनके हवाले से पिछले दिनों बाज लोगों ने गलत जो है वो खबरें चलाई। आपको इस पूरी सूरत हाल के हवाले से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास होगा और उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने ये खबरें चलाई कि एमक्यूएम जो है वो सदारती इलेक्शन में किसको वोट देगी। इस हवाले से आज के इजलास के अंदर अहम फैसला करेगी। इसके साथ साथ और दीगर खबरें भी चलती रहीं। उससे एक दिन पहले यानी कि 2 रोज कबल भी एमक्यूएम पाकिस्तान का एक राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और राब्ता कमेटी के इजलास के साथ साथ उसके अंदर अरकान सूबाई असम्बली भी आए थे। लेकिन जो 2 रोज पहले वाला इजलास था वो तो हुआ उसी तरीके से जिस तरीके से होता है और उसमें बहुत अहम अहकामात दिए एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कि तमाम एमपीएस दफातर खोले और अपने अपने दफ्तरों में रहें। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं जो गुज़िश्ता रोज का इजलास था उस पर जिस टाइम ये इत्तला आनी थी कि क्या फैसला हुआ, उसी वक्त ये इत्तला आई कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी राब्ता कमेटी को तहलील कर दिया है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो जिम्मेदार ज़राए यही बताते हैं कि वो जो ऑडियो लीक्स का मामला था, जो पिछली से पिछली राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टिसोरी की ऑडियो लीक्स जो है वो हुई थी, तो इस वजह से अब पूरी राब्ता कमेटी जो है उसको तहलील कर दिया गया है। अब मैं आपको बड़ी अहम बातें बताऊं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी है वो गालिबन 15 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन हमने ये देखा कि राब्ता कमेटी के अरकान को जब टिकट देने का मरहला आया तो उसमें हमने देखा कि उनकी जो अक्सरियत थी राब्ता कमेटी के अरकान की, उनको यकसर नज़रअंदाज किया गया और उनमें से बहुत सारे लोग तो इलेक्शन से थोड़े अरसे पहले ही हमें नज़र नहीं आ रहे थे। बाज़ लोग इलेक्शन के बाद जो है उन्होंने अपनी मूवमेंट जो है वो कम कर ली और पार्टी में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसके बाद एकदम से ये फैसला जो है वो सामने आया है। अब इस पे जो लोग नाराज़ हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत से, वो ये कहते हैं कि राब्ता कमेटी को इसलिए तहलील किया गया है क्योंकि अब इसमें भी सैयद मुस्तफ़ा कमाल के जो मंजूर नज़र लोग हैं वही आएंगे। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें राब्ता कमेटी के अरकान की जानिब से सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें मुस्तफ़ा कमाल के जो मंजूर नज़र लोग हैं वो सामने आएंगे और जो पहले की एमक्यूएम थी वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है और अब इस एमक्यूएम में वही होगा जो कि मुस्तफ़ा कमाल चाहेंगे। और इत्तलात जो है वो ये भी हैं कि हो सकता है कि इस राब्ता कमेटी में भी जिस तरह से सूबाई असम्बली के टिकटों पे हमने देखा कि ज़्यादातर उन लोगों को टिकट दिए गए जो लोग मुस्तफ़ा कमाल के करीबी समझे जाते थे, तो हो सकता है कि अब जो राब्ता कमेटी में लोग आएंगे तो उसमें भी ज़्यादातर वही लोग आएँ जो कि मुस्तफ़ा कमाल के करीबी समझे जाते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि आगे जाके ये क्या होता है। लेकिन इस टाइम एमक्यूएम के अंदर एक जो है वो मामलात पेचीदा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक तो इलेक्शन के बाद एमक्यूएम को जो एक अंदाज़ा था कि वो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में होंगे और उनको 4-5 वजारतें मिल जाएंगी, लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ हुआ ऐसे कि एमक्यूएम को तो ना नून लीग पूछ रही है ना पीपल्स पार्टी, तो वो तो पहले ही परेशान है इस टाइम कि अब क्या होगा। और इसी उसमें ऑडियो लीक जो है वो सामने आ गई है। फिर एमक्यूएम के अपने अंदर जो पार्टी के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हमें पेचीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे रहनुमा जो इलेक्शन से पहले पसे पर्दा चले गए थे, जिसमें आमिर खान थे, वसीम अख्तर थे और दीगर लोग थे,
تو اس بات کا امکان تھا کہ الیکشن کے بعد وہ آگے آئیں گے، لیکن اب رابطہ کمیٹی کی جو تحلیل رابطہ کمیٹی ہوئی ہے، اس کے بعد تو لگتا ایسا ہی ہے کہ اب ایم کیو ایم پاکستان میں پی ایس پی کے لوگ ہی جو ہیں وہ آئیں گے۔ اور دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جس بنیاد پر الیکشن لڑا وہ ان کا ایک ٹیم ورک ہے، وہ ان کے کارکن ہے، اور ان سب کارکنوں کو سنبھالنے والی شخصیت ہے انیس قائم خانی، اور انیس قائم خانی بہت زیادہ قریبی ہے مصطفیٰ کمال کے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی اس وقت جو بیک بون ہے وہ انیس قائم خانی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اقلیتی رہنما، ایک اقلیتی ایم این اے کا ٹکٹ ایم کیو ایم نے دیا تھا موہن لال کو، ڈاکٹر موہن لال کو، اور ان کے حوالے سے حساس اداروں نے یہ بتایا کہ ان کے را سے جو ہے وہ کنیکشن تھے، اور اس پہ بہت زیادہ اہم جو ثبوت ہیں وہ بھی حکومت پاکستان کے ہاتھ جو ہیں وہ لگے ہیں، جس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے ان سے استعفیٰ جو ہے وہ لے لیا ہے، اور ان کو جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہاں سے بھی ان کا نام واپس لے لیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بتا دیا، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ سنجے پروانی غالباً جو ہیں وہ اپنا اب الیکشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے اقلیتی نشست پر امیدوار ہوں گے۔ لیکن دیکھیں اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ایم کیو ایم جو کے اندر یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی میں ایک صاحب ایک ایم این اے بننے جا رہے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ را سے نکل آئے، ان کے کنیکشن را سے نکل آئے، اور جس طریقے سے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلتی رہیں کہ ان کے پاس سے حساس ڈیٹا بھی ملا ہے، تو یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے کہ پاکستان مخالف قوتوں سے کس طریقے سے ایک رکن اسمبلی کے تعلقات جو ہے وہ استوار ہوئے۔ اور لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو تفتیش کیا، انٹیروگیٹ کیا، جس کے بعد یہ بات اب سامنے آ گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گورنر سندھ کے حوالے سے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سامنے آئیں کہ وہ ان کو خاموش قرار دے دیا گیا ہے، ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وہ تنظیمی معاملات میں نہ بولے، لیکن الیکشن کے بعد سے جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامران خان ٹیسوری بہت زیادہ ہمیں ان نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ جو ہے ایم کیو ایم کے اندر سے ہی بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کامران ٹیسوری نہ ہو، لیکن میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے سب سے منفرد ترین گورنر جو ہیں وہ کامران خان ٹیسوری ہیں، بہت زیادہ ہمیں ان نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ جو ہے ایم کیو ایم کے اندر سے ہی بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کامران ٹیسوری نہ ہو، لیکن میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے سب سے منفرد ترین گورنر جو ہیں وہ کامران خان ٹیسوری ہیں۔